Bienvenidos a este video de continuación de la clase 42. Welcome to this continuation video of class for number 42. Y como ustedes saben, estamos revisando las dos cartas de Pedro. As you know, we're going over the two letters of Peter. Así que voy a pedirles que vayan al capítulo 4, que es donde nos quedamos. So I'm going to ask that you go to chapter 4, which is where we were left off. Uh-huh. Y vamos a revisar algunas partes importantes de estas cartas. And we're going to go over some main ideas of from these letters. Uh-huh. Dice versículo 1 del capítulo 4. Chapter 4, verse 1. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado, haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no los sigan en sus excesos de inmoralidad y por eso los insultan, pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto se predicó el mensaje de las buenas noticias también a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. It says, chapter 4, verse 1. Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because he who has suffered in his body is done with sin. As a result, he does not live the rest of his earthly life for evil human desires, but rather for the will of God. For you have spent enough time in the past doing what pagans choose to do, living in debauchery, lust, drunkenness, orgies, carousing, and detestable idolatry. They think it strange that you do not plunge with them into the same flood of dissipation, and they heap abuse on you. But they will have to give an account to him who is ready to judge the living and the dead. For this is the reason the gospel was preached even to those who are now dead, so that they might be judged according to men in regard to the body, but live according to God in regard to the spirit. Uh-huh. Vean, señores, algo que debemos constantemente recordarnos es lo siguiente. One of the things that we have to constantly remind ourselves is this. Como lo hemos dicho muchas veces. We've said this many times. Esta vida que ahora tenemos, this life that we now have, esta vida nueva, this new life, esta vida en el espíritu, this life in the spirit, es el resultado is the result de precisamente la presencia de Dios en nosotros. Of the presence of God within us. Nosotros no hicimos nada para ser salvos. We didn't do anything to be saved. Solo creímos en ese regalo. We only believed in that gift. Recibimos la salvación por gracia. We received the salvation by grace. Sin embargo, en todo lo que leímos en el Nuevo Testamento, however, in everything that we've read in the New Testament, tanto Jesús, Jesus, los apóstoles, such as the apostles, Pablo, Paul, y ahora Pedro, and now Peter, nos recuerdan que no basta solamente con haber recibido a Cristo, remind us that it's not enough to have just received Christ y ya, and that's it, sino que debemos desarrollar y tener una actitud en esta nueva vida que tenemos. But that we need to develop an attitude in this new life that we have. Recuerden que en Filipenses decía, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Philippians said that we have to have the same attitude, the same nature that Christ had. O sea, para decirlo de otra manera, to put it another way, el haber recibido la salvación, having received salvation, haber recibido la vida eterna, having received eternal life, no define la actitud con la que vamos a vivir esta nueva vida. Does not define the attitude that we're going to live through this new life. Y honestamente eso lo vemos todos los días. And honestly, we see that every day. Gente salva, People that are saved, que llamamos cristianos, people that we refer to as Christians, que llamamos hijos de Dios,
we see them as children of God con muy mala actitud. that have a very bad attitude. Ajá. Y eso es posible. Bueno, es posible porque lo vemos todos los días. How is that possible? Is that possible? Yes, it is, because we see it every day. Entonces dice que nosotros tenemos que asumir la misma actitud que tuvo Cristo. So it says that we must have the same attitude as Christ did. Y usa un concepto que obviamente casi no se predica. And it uses a concept that we hardly ever preach. Y es que nosotros tenemos que sufrir como Él sufrió. And it is that we have to suffer as he suffered. Ahora, tranquilos, eso no quiere decir ir a la cruz y que nos crucifiquen. Now, calm down. That does not mean that we have to go to the cross and be crucified. Recuerdan que cuando leímos Romanos dice Remember that when we read Romans, it que said ahora somos hijos de Dios, that now we are children of God, que Dios ha puesto en nosotros un espíritu de adopción that he has put within us a spirit of adoption que clama Abba Padre. that calls out Abba Father, Y que si somos hijos, también somos herederos. and that if we are children, that we are also heirs. Y al final dice, si es que padecemos juntamente con Cristo. At the end, it says that if we go through what Christ went through, Quiere decir que es inevitable el padecimiento y el sufrimiento en esta nueva vida que tenemos. this means that suffering is unavoidable in this new life of ours. Ahora, aunque sí puede ser un sufrimiento y un padecimiento por persecución o por causa del mensaje, Though, yes, it could be a persecution because of the message, hay un sufrimiento y un padecimiento más terrible todavía, there is a suffering that is even more terrible, y es el proceso diario de hacer morir la carne. and that is the daily process of crucifying our flesh. Yo creo que eso lo hace a uno sufrir más que tal vez algún tipo de persecución. I think that makes us suffer more than any type of persecution, honestly. Porque las persecuciones más bien le dan a la persona el sentido de estoy padeciendo por Cristo, más bien como que lo Because at least persecution kind of encourages you because it makes you think, oh, I'm suffering through this, I'm going through this because of Jesus. Dice que nuestra actitud debe ser como la de Cristo que sufrió en el cuerpo. It says our attitude must be as Christ that suffered in the body. Cristo sufrió en el cuerpo porque en el cuerpo él tuvo que morir, su cuerpo tuvo que morir en la cruz. He suffered in the body because his body had to die on the cross. Tuvo que ser golpeado, lastimado por nuestra salvación. He had to be beaten. He had to be destroyed because of our salvation. Pero ahora nosotros nos toca sufrir en el cuerpo, But now it's our turn to suffer in the body, pero tal vez no muriendo en la cruz but perhaps not dying on the cross o siendo golpeados, or being beaten, sino rompiendo con el pecado. but breaking the sin. Vea cómo lo dice. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Qué versículo estaba leyendo? Del 1 al 2, 1 y 2 del capítulo 4. Verses 1 and 2, it says, therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because he who has suffered in his body is done with sin. As a result, he does not live the rest of his earthly life for evil human desires, but rather for the will of God. O sea, ¿cuál es el sufrimiento al que nosotros debemos someternos de manera voluntaria? So what is the suffering that we have to submit ourselves willingly? Al sufrimiento de morir a nosotros The suffering of dying to ourselves y al sufrimiento de romper con el pecado. and the suffering of breaking with our sin. Romper en el pecado en términos no legales, porque fue Cristo el que eliminó el pecado para nuestras vidas. Breaking with sin, not speaking legally, because it was Jesus that broke sin legally in our lives. Él pagó el precio del pecado. He paid for the price of sin, Por la libertad o el perdón de nuestros pecados, for the freedom of the forgiveness of our sins. sino el romper con la relación en la que estábamos acostumbrados con el pecado. But rather breaking with the relationship that we were so used to with sin. Por eso en el versículo 3 dice, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que les agrada a los incrédulos. Verse 3, it says,
For you have spent enough time in the past doing what pagans chose to do. Y viene una lista de cosas ahí. And then it has a big list of things. O sea, lo que está diciendo es, What it's saying is, ya ustedes desperdiciaron mucha vida dedicándose al pecado, you've wasted too much life dedicating yourself to sin, satisfaciendo los deseos de la carne, satisfying the desires of the flesh, haciendo lo que sienten que les da la gana. doing whatever you feel like. No, ahora que están en Cristo, No, now that you are in Christ, sufran. suffer. O sea, vivan ese proceso de separarse de esa relación que tenían con el pecado. Live through the process of separating yourselves of what you had, of the relationship that you had with that sin. Y entonces, ¿qué pasa? So what happens? Que nuestros familiares, amigos, Our family, our friends, empiezan a ser parte de ese sufrimiento. begin to take part of that suffering. Se convierten en los generadores de rechazo, They become the generators of rejection, de abandono. of abandonment. Ajá. ¿Por qué? Porque como lo dice en el versículo 4, Why? Because of how it says in verse 4, a ellos les parece extraño que ustedes ya no los sigan en sus excesos de inmoralidad y por eso los insultan. they think it's strange that you do not plunge with them into the same flood of dissipation, and they heap abuse on you because of those things. Entonces, estás sufriendo porque tienes que hacer morir tu carne. So you're suffering because you have to sacrifice your flesh. Bien, estás teniendo la actitud de Cristo. Good, because that was Jesus' attitude. Estás sufriendo porque ya no vives la vida como te da la gana. Are you suffering because your life is not, you don't live it the way that you want it to? Bien, estás siendo como Cristo. Good, because you're being like Christ. Te están rechazando tus familiares y amigos, te insultan. Are your family and friends rejecting you? Are they insulting you? Porque ya no eres parte de la parranda como antes. Because you don't go party with them like you used to? Ya no eres parte de las borracheras, de los excesos, de la inmoralidad. You're not part of the drunkenness, of the immorality, of the excess. Ahora ellos dicen que eres un cristianito aburrido, un religioso, un santurrón. Now they say that you're a boring Christian, you're a saint. Perfecto. Perfect. Estás pagando el precio de sufrir, Ajá. No para ser salvo, not to be saved, sino por haber sido salvo. But because you are saved. Versículo 8 dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. Así Dios será en todos alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. It says, above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Offer hospitality to one another without grumbling. Each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. If anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. If anyone serves, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power forever and ever. Amen. Vean, hay muchos, aunque el Nuevo Testamento, aunque toda la Biblia tiene un solo tema, que es el Hijo. Even though the entire Bible has one theme, and that is the Son. Y el Nuevo Testamento tiene muchos temas. And the New Testament has many themes. Uno de los más prevalentes en el Nuevo Testamento se encierra en la siguiente frase. One of the most prevalent in the New Testament can be encapsulated in this phrase. Unos a otros, los unos a otros, los unos a otros. It's this phrase, one to another, one to another. ¿Por qué? Why? Porque es imposible estar en Cristo
Because it is impossible to be in Christ y no ser parte de su cuerpo. and not be part of his body. Tal y como lo hemos hablado, Just as we have said, Dios no hace nada de manera individualizada, God doesn't do anything individually, como tal vez lo hizo en el Antiguo Testamento. as he may have done in the Old Testament. Todo lo que Él hace ahora lo hace a través de su cuerpo, Everything that he does now, he does through his body, que es su plenitud. who is its fullness. Entonces quiere decir que al entrar a la vida en Cristo, So when we enter into life with Christ, inmediatamente entré a la vida en el cuerpo. I immediately entered in life with the body. Ujú. No hay forma de tener relación con Cristo y no tener relación con el cuerpo. There is no way to not have to have a relationship with Jesus and not have a relationship with the body. Algunos piensan que eso es así, Some believe that that's the case, pero es imposible. but it is impossible. Jesús no murió por una persona, murió por su iglesia Jesus didn't die for one person. Jesus died for his church para dar nacimiento a su iglesia. to give birth to his church. Y sus interacciones con nosotros no son individualizadas, son corporativas. His interactions with us are not individualized, but they are corporate. Su manifestación no es individual, es corporativa, es a través de su cuerpo. His manifestation is not individual, it's through the body. Ajá. Entonces, nosotros tenemos que comprender de que querramos o no, hay una interacción en el cuerpo. So we have to understand that whether we like it or not, there is an interaction within the body. Y en esta vida de Cristo, In this life of Christ, es el amor la esencia de nuestra relación. it is the love, the essence of our relationship. Por eso dice que debemos amarnos profundamente, That is why it says that we have to love ourselves deeply. porque el amor tiene un poder maravilloso. Love has a very powerful, wonderful, it's very wonderful and powerful. Ajá. Y es que el amor cubre multitud de pecados. And that is that love covers a multitude of sins. Y aquí quiero detenerme y decir algo muy importante. And I want to pause with this and I want to say something very important. Una vez alguien dijo, uy, fui a la iglesia esperando encontrarme con gente buena y ahí me fallaron. Somebody said once, oh man, I went to church looking for good people and they failed me. Bueno, el error está en ir a la iglesia esperando encontrar a gente perfecta. Well, the mistake is in going to church expecting to find perfect people. Para eso mejor que vaya a un museo ahí, un museo que tengan imágenes de santos, quizás. It's better to maybe go to a museum that has maybe pictures of saints. Porque la iglesia, en definición, está hecha de un montón de gente Because by definition, the church is made up of a lot of people que sí, fuimos redimidos por la sangre de Jesús, that, yes, were redeemed by the blood of Jesus. fuimos declarados hijos e hijas de Dios, They were declared sons and daughters of God, pero que estamos en un proceso de transformación. but everybody's in a process of transformation. Le aseguro que el Alex que ustedes conocen hoy I promise you that the Alex that you know today no se parece en nada al Alex de hace 36 años cuando recibí a Cristo, cuando me entregué a Cristo. is nothing like the Alex of 36 years ago when he gave himself to Christ. No, créame que ya para estas alturas hay cosas que ya logré. Believe me that there are now things that I've actually finally achieved. Ahora, algunos de ustedes han interactuado conmigo y han tenido que interactuar con áreas que todavía están en proceso. Some of you have interacted with me and you've interacted with areas that are still in a process. Y eso en sí mismo tal vez los haya ofendido. And maybe that offended you. Pero lo siento, yo estoy en proceso. I'm sorry, I'm in a process. El que empezó la buena obra la completará. The one that started the good works will complete them. De eso me agarro. That's what I cling on to. Pero estoy convencido que todavía no soy como Cristo, todavía no lo soy. But I'm convinced that I'm not like Christ yet. Y como yo lo sé de mí, And because I know that about myself, lo sé de fijo de todo mundo que está en la iglesia. I for sure know it about everybody that is in church. Entonces, vieras que honestamente a mí no me extraña cuando alguien falla, So it's not weird to me when somebody fails cuando alguien peca, or when somebody sins, especialmente cuando alguien peca en contra mío. especially when somebody sins against me. ¿Por qué?
Why? Porque posiblemente yo lo he hecho y lo haré. Because I probably have done it and I will do it again. Ojalá que después de 36 años sea muchísimo menos de lo que era hace 36 años. Hopefully, after 36 years, it's going to be even less than it was 36 years ago. Pero lo hermoso de ser parte de este cuerpo What's beautiful about being part of this body es que el amor cubre multitud de pecados. is that love covers a multitude of sins. Entonces, el amor es lo que nos permite So love is what allows us abrazar a alguien que nos ha fallado, to embrace somebody that has hurt us, perdonar a alguien que nos ha hecho algún daño, to forgive somebody that has maybe caused us pain, darle la mano a alguien que ha caído por culpa de su carnalidad, to give a hand to somebody that has fallen because of their flesh, pero especialmente but especially recibir a aquellos que estuvieron con nosotros to receive those that were once with us y que su pecado hizo que se apartaran, and that their sin made them part away. se convirtieron, según nosotros, en una vergüenza para nuestra iglesia. They became, according to us, a shame for our church. Pero cuando se arrepienten, But when they repent, regresan a la congregación, they come back to the congregation, y es ese amor que cubre multitud de pecados and it is that love that covers a multitude of sins el que nos permite recibirlos. that allows us to receive them. Por eso Jesús nos contó la historia del hijo pródigo, That's what Jesus told us, the story of the prodigal son. porque ¿quién más que ese papá Because who else than that father podía tener razones para no recibir al hijo, that could have a reason to not receive the son, o para recibirlo pero como a uno de sus empleados? or to receive the son but as an employee? Se fue en rebeldía, He lived in rebellion. gastó todo, He spent it all. despreció a su padre, He rejected his father. pero cuando regresó, But when he came back, el amor ágape, the agape love, el amor de Dios, the love of God, siempre ve el valor de la persona, always sees the value of the person, siempre ve el propósito eterno de Dios en esa persona, always sees God's eternal purpose in them. siempre ve a un hijo o una hija del Padre en esa persona. They always see the love of the Father in that person. No ven la suciedad, They don't see the filth. la falla, They don't see the failure. la insensatez, el orgullo, They don't see their pride or their arrogance, sino que ven el propósito eterno de Dios en esa persona, they see God's eternal purpose in that person, un propósito valioso. a valuable purpose. Es ver a la gente como los ve el Padre, It's seeing people as the Father sees them, con ojos de amor. with eyes of love. ¿Y qué hace ese amor? And what does that love do? Cubre multitud de pecados. Covers multitude of sins. Los papás como que tenemos una experiencia con nuestros hijos, Parents, it's like if we have an experience with our children, porque a pesar de todo lo que hagan, es imposible que no los veamos como nuestros hijos. because despite everything that they do, it's impossible that we don't see them as our children. Bueno, un hijo y una hija de Dios Well, a son or a daughter of God que comparte el amor del Padre, that share the love of the Father, ve a los demás sees the rest con esos mismos ojos de amor. with those same eyes of love. Entonces, preparémonos para que nos fallen. So we got to prepare ourselves and know that they're going to fail us. Preparémonos para que den la espalda y se vayan. We need to be prepared that they're going to turn their backs and leave. Incluso para ver a algunos siendo una vergüenza para el cristianismo. Even to see some that are going to be full of shame for Christianity. Pero cuando regresen, But when they come back, los vamos a recibir con amor we're going to receive them with love. y vamos a cubrir sus pecados con ese amor. And we're going to cover their sins with that love. Ahora, en este mismo pasaje, Now, in this same passage, dice algo que necesito decirlo porque casi que necesito gritarlo. it says something that I need to say it. I feel like I need to scream it. Porque si hay algo que nos está afectando muchísimo en la iglesia, If there is something that is affecting us a lot in church, es ese pensamiento individualista que se ha desatado en el mundo entero.
is that individualistic mentality that has been unleashed in the entire world. Nunca habíamos tenido tantas oportunidades de mantenernos en contacto. We'd never had so many more opportunities to stay in touch. Teléfonos, redes sociales, We have phones and social media, llamadas por video, video calling, pero nunca habíamos tenido tanto problema de individualismo y de soledad como ahora. but we've never had such a big problem of individuality and loneliness as we do now. Y eso tristemente ha contaminado a la iglesia muchísimo. And that has sadly polluted the church a whole lot. Y Pedro dice algo aquí que yo necesito gritarlo hoy, And Peter says something here that I need to shout it out. aunque no lo voy a gritar para que no se espanten los vecinos. I'm not going to shout it out so the neighbors don't get scared. El versículo 10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Verse 10, it says, each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. Ujú. Mis amados hermanos, My beloved, en esa línea de pensamiento con respecto al cuerpo, in that line of thought in regards to the body, Pablo lo dijo Paul said it, y Pedro lo confirma. Peter confirmed it, Y es que cada uno de nosotros tiene una función. and that is that every one of us has a function. Y en esa función hemos recibido dones, habilidades, talentos. And in that function, we've received gifts, abilities, talents, Y es nuestra responsabilidad. and it is our responsibility. Es más, es nuestro deber, In fact, it is our right, our duty ojo, ponerlos al servicio de los demás. to put those things in the service of others. Y me gustaría celebrar esto, pero más bien tengo que expresar una queja. I would like to celebrate this, but in reality, I have to express a complaint. Y es que yo veo mucho egoísmo en la iglesia. That is that I see a lot of selfishness in the church. Y no lo hablo porque la gente no da sus diezmos y sus ofrendas, I'm not saying it because people are not giving tithes or offerings, aunque estoy preocupado por la falta de generosidad. though I am worried about the lack of generosity. Pero me preocupa más el ver a los hijos y a las hijas de Dios negándose a servirle a los demás con sus dones. But I'm more worried about seeing sons and daughters of God that are denying other people of their gifts. Vea lo que dice, debemos de servirnos unos a otros con el don que hayamos recibido. It says that we have to serve one another with the gifts that we have received. Que en la gracia que Dios nos ha dado, That in the grace that God has given us, tienen diferentes formas. it is given to everybody in different ways. Bendito sea Dios porque Faustino tiene el don de traducir y aquí está sirviéndoles a todos los que hablan solo inglés. Blessed be the Lord. Faustino has the gift of interpretation, and he can serve all of you that speak English. Y yo estoy sirviéndoles con el don de enseñar. And I'm serving you with the gift of teaching. Pero más allá de estos que parecieran dones muy ministeriales, especiales, But more than these, I feel like they're very ministerial or very special gifts. todos en el cuerpo de Cristo tenemos una función Everybody in the body of Christ has a function que debemos identificar that we must identify, y todos tenemos dones, and we all have gifts, talentos, talents, habilidades abilities que se nos fueron entregadas that were given to us, no solamente para que las disfrutemos nosotros, not just so that we could enjoy them, sino para que las pongamos al servicio de los demás. but so that we can put them at the service of somebody else. Esto es algo que trabajamos bastante fuerte en el taller de Enciende tu Potencial. This is something that we really focus on the workshop of Ignite Your Potential. Si usted no lo ha recibido, por favor, recíbalo, If you haven't received it, you haven't gone through it, please porque go through it. le ayudamos a descubrir sus dones, sus habilidades, sus fortalezas. We help you discover your gifts, your abilities, your strengths. Pero al final del día de nada nos sirve descubrirlas si no las ponemos al servicio de los demás. But at the end of the day, it's useless to get to know these things if we're not Y- going to serve other people Y with voy a them. decir algo que va a hacer sentir un poco incómodo a algunos. I'm going to say something that is going to make some of you feel uncomfortable. Hagámoslo de gratis. Let's do it for free.
Hagámoslo de gratis, sin esperar nada a cambio. Let's do it without expecting anything in return. Yo recuerdo aquellos días donde la gente servía a sus congregaciones con lo que sabían hacer de gratis, porque eran en la congregación. I remember the days that people used to serve in the congregation of what they knew how to do for free, because that's what they knew what to do. Y aunque yo soy consciente de que algunos pastores y líderes abusaron de eso, And I am aware that there were pastors and leaders that abused that. ¿cómo le vamos a cobrar a otros hermanos, especialmente que están en necesidades, por algo que Dios me ha dado de gracia a mí? How can we charge others, especially those people that are in need, for something that God gave me from grace? Escuché a un hombre de negocios que decía, cada vez que interactúo con algún hermano en la fe, I heard a businessman saying that he said, anytime that I interact with a brother in the faith que me está solicitando que le haga un trabajo de mi compañía, that is asking for me to perform a job for them with their company, ajá, siempre le pregunto al Señor, Señor, ¿le cobro o quieres que siembre en esta persona? he says, I always ask the Lord, Lord, you want me to charge them or do I need to sow in them? Porque puede ser que esta sea una oportunidad para servirle a esta persona, incluso con mi compañía. Because it may be an opportunity to serve the person, even with just being there. Vean, hermanos, esa mentalidad casi no existe en la iglesia ahora. But that mentality is very lacking in church nowadays. Primero, porque yo veo a un montón de gente con dones y habilidades que no les da la gana ponerlos al servicio a otros. First, because I see people with gifts and abilities that just don't feel like serving other people. Y otros que están dispuestos a servir, pero si reciben algo a cambio. And there are others that are willing to serve, but they have to receive something in exchange. Y por eso es que no se desata la abundancia entre nosotros, And that is why abundance doesn't unleash with por una mentalidad transaccional, because of the transactional mentality. una mentalidad mercantilista de que yo doy, pero alguien me tiene que dar. It's a market mentality that yes, I will give this, but then you have to give me something in return. Y el mensaje de Pablo y el mensaje de Pedro The message of Paul, the message of Peter, es: vamos a servirle a los demás con los talentos y los dones que tenemos. their message is, let us serve other people with the gifts and the talents that we have. Pastor, pero yo lo único que sé es, yo tengo el único don, así que me tengo así como una habilidad es recolectar cupones. Pastor, but the only gift, the only ability that I feel that the Lord has given me is to collect coupons. Bueno, no voy a decir el nombre, pero en la congregación tenemos a una hermana I'm not going to say the name, but in the congregation we have a sister que ha bendecido a un montón de gente, that has blessed so many people porque ella es profesional en esto de comprar con cupones because she is one of those extreme coupon people. y compra con cupones todo lo que pueda. And she buys everything that she can with coupons. Y entonces hace canastas So then she makes baskets, variadas con lo que ha logrado comprar with a variety of baskets with things that she's been able to buy, y las entrega a gente en necesidad. and she gives them to people in need. No hace los cupones para ella, los hace para entregar a otras personas. She doesn't do it for herself. She does it so that she can get stuff for other people. Por supuesto que aquí pensamos en el que canta. Obviously, when we talk about this, we think about those people that sing. Pero hasta eso, hay gente que canta que por orgullo no son parte de la banda. But even then, there are people that know how to sing, but because of their pride, they don't want to join the band. Hay gente que es buena haciendo cosas manuales, There are people that are good at doing things with their hands, pero pocas veces ponen eso al servicio de otros. but very few times do they actually put those services in the hands of somebody else. Y quiero decir algo aquí que por sí ya son los últimos estudios de este año. And I want to say something with this because we're in the last couple of studies of the year anyways. Pero hermano y hermana, quiero decirle Brothers and sisters, I want to tell you que si usted tiene un don, un talento que no está poniendo al servicio del cuerpo de Cristo, if you have a gift or a talent that you are not putting in the servants of the body, of the people, no solamente debería darle vergüenza, not only should you be ashamed, no solamente manifiesta que hay poco agradecimiento, not only does that manifest that there is not very much of a thankfulness, no solamente está manifestando una vida centrada en usted, not only are you manifesting a life that is self-centered,
sino que se está poniendo en riesgo but you're putting yourself at risk de que eso que se le entregó le sea quitado. of that which was given to you will be taken away. Recuerda las parábolas de las cuales hablamos en algún momento, Remember the parables that we spoke about at some point, de las minas y los talentos. the talents En mines es la otra. and minds, Donde era claro de que se nos entregaron cosas que debíamos desarrollar. where it was clear that we were giving things that needed to be developed. Ah, pastor, pero es que yo pensé que eso se me estaba refiriendo a la plata que yo recibí y ponerla a trabajar y ganar más plata. No, Oh, Pastor, I thought that was in reference to the money that I was going to receive and I needed to give and do something with it. No, hágalo, está bien. do it. That's fine. Pero esas parábolas tienen más que ver con lo que se nos dio para que lo usemos en el cuerpo y eso But se multiplique. Those parables have more to do with what we were given to use in the body and for those things to be multiplied. Y que de lo cual el Señor nos va a pedir cuentas. That the Lord is going to ask for Porque accountability of those esos things. dones, habilidades y talentos Those gifts, those abilities, those talents se nos entregaron para poder cumplir el propósito específico por el cual el Padre nos creó. were given to us to fulfill the specific purpose for which the Father gave us. Quiere decir que si no estás usando y sirviendo al cuerpo con esos dones, habilidades y talentos, So if you're not serving the body with those abilities, skills, and talents, entonces no estás viviendo tu propósito. then you're not living in your purpose. Entonces la pregunta es, ¿para qué estás viviendo? So the question is, why are you alive? Alguien dijo que el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Somebody said that if you don't live to serve, then there's no point in you living. En español suena bien el juego de palabras. It sounds better in Spanish, but essentially you were born to serve. So if you're not serving, you're not living. Por eso Pedro dice, el que habla, hágalo como quien expresa las mismas palabras de Dios. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. And that's why he's saying that each one of you should use whatever gifts he has to serve others, faithfully administering God's grace in various forms. If anyone speaks, he should do it as speaking very words of God. And if anyone serves, he should do it with the strength God provides. Así que hermanos, en el nombre del Señor, So in the name of the Lord, les ruego que pongan, que identifiquen sus dones y sus talentos I beg you to identify your gifts and talents y que los pongan al servicio del cuerpo. and that you use them to the service of the body. Nos urge It's urgent que la iglesia se active that the church be active. y no menosprecie no menosprecies tu don o tu talento, no lo menosprecies. Don't reject your skill or your talent, Porque si el Señor te lo dio es porque sirve para algo y sirve para la edificación de la iglesia. if the Lord gifted it to you, is for the edification of somebody, to serve the church. Ahí déjese 5 segundos de silencio para que le baje. Let's take 5 seconds of silence so you can swallow it. Ok. Versículo 12. Verse 12. Recuerdan que el tono de esta carta es animar a los que están pasando por pruebas. Remember that the tone of this letter is to encourage those that are going through trials. Dice en el 12, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. It says, dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering, as though something strange were happening to you, but rejoice that you participate in the suffering of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you. Capítulo 5, versículo 1, y ahí terminamos con esta carta y podemos ver la otra carta rápidamente. Chapter 5, verse 1, and we'll finish with this letter, and then we're going to move on to the next letter. En el capítulo 15 básicamente da unas recomendaciones generales. 5. Sí, ¿qué dije? Capítulo 5. 15. Sí, perdón, 5. In chapter 5, it gives some general advice. Dice, a los líderes de la iglesia que están entre ustedes, yo,
que soy líder o anciano, es la otra palabra, como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la corona inmarchitable de la gloria. It says to the leaders or elders, which is the word that he uses here for leaders, to the elders among you, I appeal as a fellow elder, a witness of Christ's suffering, and one who also will share in the glory to be revealed. Be shepherds of God's flock that is under your care, serving as overseers, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not greedy for money, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Por favor, guarden este pasaje Please keep this passage y úsenlo para medir a cualquier pastor o a cualquier líder que tengan. and use it to measure any shepherd, any pastor, or any leader that you will have in the future. No lo midan por la forma en la que se viste, Don't measure them by how they dress o por la forma en la que habla, or how they speak o por su cultura. or because of their culture. Si tenemos que medir a un líder, midámoslo por esto. If we have to measure up a leader, we have to measure them with this standard. Gente que realmente aman al pueblo de Dios, People that truly love the people of God, al rebaño del Señor. the flock of the Lord. Que no es mi rebaño, es el del Señor. It's not my flock, it's the Lord's flock. Y gente que sirve no por ambición o por dinero. People that serve not because of ambition or money. Gente que son ejemplos antes de jefes. People that are an example before they are bosses. Gente que no está abrazada o aferrada al poder, sino que creen en una autoridad basada en el carácter y en el ejemplo. People that are not clinging onto the power, but they believe in an authority but based on character. En el versículo 5 dice: asimismo, jóvenes, sométanse a los líderes, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano del Señor para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Verse 5, it says, young men, in the same way, be submissive to those who are older. All of you, clothe yourselves with humility towards one another, because God opposes the proud, but gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that he may lift you up in due time. Cast all your anxiety on him, because he cares for you. Vean, aquí se pone de manifiesto otro de esos grandes principios del reino. See, here we see manifested another big principle of the body, of the kingdom. Y es la humildad. And that is humility. Dice, lo hemos visto en toda la Biblia, que el que se humilla, Dios lo exalta. If you're humbled, the Lord exalts you. Y el que se exalta, Dios lo humilla. And the one that is exalted, the Lord humbles them. Es una ley. It's a law. El autoexaltarse, self-exalting yourself, es orgullo. Is pride. Lo opuesto al orgullo es la humildad. Opposing pride is humbleness. Y yo creo que la razón por la cual mucha gente no experimenta abundancia, prosperidad y éxito en su vida, and I believe the reason why a lot of people don't experience the success, the triumphs in their lives, es precisamente porque son orgullosos. Is because they're proud. Especialmente lo veo en las generaciones más jóvenes. I especially see it in the younger generations. Ahora uno ve muchachos y muchachas de 20 años. You see young people in their 20s. Que creen que ya lo saben todo. That think that they know it all. Ahora, uno dice, bueno, los adolescentes siempre han sido así. Bueno, pero los adolescentes es porque es parte de su rollo emocional y de su psique y ese proceso de cambio.
You may say, well, teenagers have always believed that. Yeah, but really it's because of their emotional mess, their psyche, they're still developing, they're going through those changes. So Y, for them, it's natural. y eso será así toda la vida. And that'll continue to be for their whole life. Eso no me sorprende. That does not surprise me. Pero me sorprenden los jóvenes de 20 años, 25, 30, But I'm surprised by the 20-year-olds, the 25 or 30-year-olds que no aceptan con humildad la instrucción de los que tenemos un poquito más de edad, los que ya tenemos canas. that don't accept with humbleness the instruction of those of us that are a little bit older, that we already have gray hair. Y es como si ellos supieran todo. It's as if they already know it all. Nunca habíamos tenido, bueno, no sé si nunca porque yo no he vivido, pero veo una generación de jóvenes orgullosos, tremendamente orgullosos y soberbios. I see a generation of young adults that are just so proud, they're arrogant. Que no están buscando la sabiduría, la instrucción de Dios y de aquellos que están más viejos. They're not looking for the wisdom of God or the wisdom of those that are older. Y entonces, ¿qué les pasa? So then what happens? Lo que le pasa a todos los orgullosos. What happens to everybody that is proud? Terminan siendo humillados. They are humble. Ojo, no por Dios, Listen, not by God, sino por la ley. but by the law. Es una ley espiritual It's a spiritual law que gobierna a creyentes y no creyentes. that rules over the believers and non-believers. El que se humilla, Those that are humbled, en algún momento son exaltados. at one point they're exalted. De hecho, dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Look at it. It says, humble yourselves therefore under God's mighty hand, that he may lift you up in due time. Yo creo que es que la gente confunde humillarse, confunde la humildad con la humillación. I think people confuse humility with being humiliated. Ajá. La gente piensa, ay no, yo no me tengo que permitir que me humillen. People say, oh no, I can't allow for them to humiliate me. Y yo creo que definitivamente nuestro Padre no quiere humillarnos de esa manera. And I believe that our Father does not want to humiliate us that way. Él quiere que seamos humildes. He wants us to be humble. Ajá. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere realmente es exaltarnos a su debido tiempo. Why? Because what he really wants is to lift us up in his due time. Y Él sabe que no se llega a una posición de exaltación si no se ha aprendido la humildad primero. And he knows that you can't get to that point where you can be lifted up until you learn to be humble first. Por una sencilla razón. For a simple reason. Una persona que aprendió humildad, A person that learned humility, no se le va a la cabeza cualquier posición exaltada que pueda recibir. any position of power or authority doesn't go to their heads. Esa persona le dan autoridad, le dan poder, le dan fama y siempre tiene un corazón humilde porque fue humilde. That person receives authority, they receive power, they receive fame, and they continue to have a humble heart because they have always been humbled. Pero si la persona nunca aprendió humildad, But if the person never learned humility, cuando tienen posiciones de poder, de control, de autoridad, the moment they have positions of power, of authority, or control Es- over something, prácticamente imposible enseñarles humildad, then it is practically impossible to teach them humbleness, a menos de que venga una crisis, algo que los quiebre y los humille. unless a crisis comes into their lives and something that is going to break them and humble them, Humiliate them. humiliate them, Sí, no humble, sino que los humilla. Ujú. something that is going to humiliate them. Y nosotros hemos visto cientos de casos de And gente we've seen, que fue hundreds of cases humillada. of Ujú. people that were humiliated. Pero entonces, ¿cuál es la ley? Humillémonos. So then what is the law? Let's just humble ourselves Ajá. Ante el Señor, before the Lord. expresémosle que necesitamos de Él. Let's express to him that we need of him. Humillémonos ante otros hermanos más maduros y digámosles, hermano, enséñeme, yo me someto a su discipulado, a su mentoría. Let's humble ourselves to other brothers and sisters that are older, that are wiser, and say, hey, I want to humble myself to your mentorship. Corríjame, Correct me. ayúdeme.
help me. Ujú. ¿Y eso qué va a pasar? And what is it? What is going to do? What is that going to do? Inevitablemente nos va a colocar en una posición exaltada. It will inevitably put us in a more exalted position. Recuerden, la humildad nos permite llegar a ser exaltados. Remember, humbleness allows us to get to a place that is exalted. Pero cuando nosotros nos exaltamos a nosotros mismos, But when we exalt ourselves, siempre habrá humillación. there will always be humiliation. Ve al versículo 8, dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Ojo, vea cómo empieza. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Look at verse 8 starts. Be self-controlled and alert. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of sufferings. Varias realidades que confirma Pedro. Several realities that Peter confirms. Tenemos un enemigo que se llama el diablo. We have an enemy called the devil. Y que lo único que hace es rugir como un león. And the only thing that he does is roar like a lion. Una vez leí una explicación de alguien de este pasaje que siempre me ha gustado y creo que vale la pena que la tengamos aquí. I read one time the explanation of this passage, and I really like it, and I think that it's good for us to think about this. Todos sabemos que los leones por naturaleza son perezosos. We all know that by nature lions are lazy. De hecho, quienes cazan son las leonas. In fact, the ones that hunt are the lionesses. Los leones solamente se levantan para defender y pelearse con otros enemigos. Lions only stand up to defend the prowl or to fight against other enemies. Entonces, lo que cuentan es la historia de cómo los leones que no son cazadores necesariamente encuentran comida. So they tell the story of how lions that are not necessarily hunters, how they find food. Y es que, por ejemplo, en lugares como el África, in places such as Africa, los dueños de ganado, por ejemplo, de vacas, people that own cattle, like if they have cows, las mantienen en corrales. They keep them in corrals. Donde hay un muro que es el que hace precisamente el corral, un muro lo suficientemente alto. Where there is a wall or a fence that is sufficiently high to kind of keep all of them corralled. Hecho de madera o de bambú. Could be made of wood or bamboo. Y ese muro en sí mismo evita que un animal pueda pasar por encima y atacar al ganado. And the wall stops any animal from jumping over the fence or the wall, jumping over the wall and attacking the cattle. Además, el patrón de casi todos los predadores carnívoros and the pattern of almost all carnivore hunters es que ellos no atacan dentro de la manada, sino que asustan a la manada para que la manada corra y los más débiles son los que se quedan atrás y cuando están solos los atacan. Typically, the way that they work is that they don't actually jump into the herd to attack the herd, the full herd. What they usually do is they usually scare the herd and they check to see which ones are the weaker animals, the weaker prey, so that they can go after the weaker ones so that they don't have to fight very hard and they can catch the weaker prey. Entonces, aún si pudieran un león meterse en ese corral, no lo haría porque incluso él corre peligro dentro de todas las otras vacas y toros que hay ahí. So even if the lion has the ability to jump over the wall, he likely wouldn't do it because then he's putting himself at risk by being overcrowded by the rest of the cattle that are there. Entonces, ¿qué hacen los leones? Astutos, porque son astutos. So what do smart lions do? Because they're very smart. Son perezosos, no son cazadores, pero son astutos. They're lazy, they're not hunters, but they're smart. Empiezan a rugir. They begin to roar. Caminan alrededor del muro, de la cerca. They walk around the wall. They walk around the fence. Rugiendo. Roaring. Y como tienen una voz enorme, ¿verdad? And because they have a loud voice. Empiezan a provocar
ansiedad y temor en el ganado. They begin to provoke anxiety and fear within the herd. Y muy a menudo pasa And very so often it happens que ese ganado empieza a alterarse, a ponerse nervioso, that herd begins to get nervous. porque tal vez el ganado no sabe, hey, estamos protegidos por un muro de 2 metros aquí. Perhaps the herd doesn't understand, hey, we're surrounded by a 12-foot wall and they can't jump over. Y dice que pasa muchas veces que el pánico es tanto And it says that sometimes the panic is so much que empiezan a moverse hasta que botan el muro, partes del muro o le hacen huecos al muro. they go crazy inside the corral and they move so much that they maybe knock down a part of the wall. They can knock down a part of the fence. Y los más miedosos salen corriendo, And the ones that are the most scared run out, solo para encontrarse con un león hambriento que los está esperando por fuera. only to find a starving lion that is already waiting for them outside. Honestamente, yo no sé si esto estaba en la mente de Pedro cuando contó la historia, cuando escribió estas palabras. Honestly, I don't know if this is what Peter was thinking about when he wrote these words. Pero me suena como una ilustración que nos podría ayudar precisamente a comprender dónde está el secreto. But it sounds like an illustration that could really help us to understand where the secret lies Y a entender ciertas palabras. and to understand certain words. Vea cómo empieza, dice, practiquen el dominio propio. It starts out by saying, be self-controlled. Ajá. O sea, hay un dominio propio que, por cierto, es fruto del Espíritu Santo. Meaning that there is a control or dominion, a self-dominion that is a fruit of the Holy Spirit. Es uno de los frutos una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Is one of the manifestations of the fruits of the Spirit. Y manténganse alerta. And it says, and be alert. No vivan como ignorando que hay un enemigo. Don't live your lives ignoring that there is an enemy. Pablo había dicho, nosotros no ignoramos sus maquinaciones, su astucia. Paul said it's not that we're not ignoring the enemy, and we're not ignoring the things that he does. De ese enemigo real que se llama el diablo. That real enemy known as the devil. Quien no puede meterse en nosotros o con nosotros. Who is someone that can't stand against us. Quien fue derrotado. Is somebody that was defeated. Y a quien con quien lo único que tenemos que hacer es resistirlo. And the only thing we have to do is resist him. No hay que agarrarse a trompadas, a golpes. We don't have to fight him. We don't have to try to beat him up. No hay que derramar sangre aquí, revolcándose con él en el piso. We don't have to spill blood. We don't have to wrestle him on the ground. Nos mantenemos firmes en la fe. All it is standing firm in the faith. Y él lo único que va a hacer es rugir. And the only thing that he's going to do is roar. Y en algún momento él se cansará y se tendrá que ir. And at some point he's going to get tired and he's going to leave. Cuando se dé cuenta de que el dominio propio when he realizes that that self-control y nuestra conciencia and our conscience nos ayudan a mantenernos firme en nuestra fe. They're going to help us to remain firm in our faith. Entonces, véalo otra vez, leámoslo todo para que vea cómo tiene un sentido más poderoso ahora. Now let's read it also. You can see how it has a more powerful meaning. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. It says, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of sufferings. O sea, nosotros nos mantenemos firmes. Meaning we stand firm. ¿Qué quiere decir eso en lo práctico? What does that mean in the practical? Vamos al doctor. We go to the doctor. Y el doctor nos dice, tiene tal enfermedad. And the doctor says, you have this sickness. Y empieza el león, te vas a morir. There goes the lion, you're going to die. Empieza a rugir, te vas a morir. He begins to roar, you're going to die. Tus hijos se van a quedar sin papá. Your children are going to lose their dad. Ya no vas a poder trabajar. You're not going to be able to work. ¿Qué sentido tiene ir a la iglesia? What does it matter if you go to church? Mira que vas a la iglesia y has ido a la iglesia por años y Dios no te protegió de eso.
You've been going to church for years and God didn't protect you from anything. Mejor aprovecha los últimos días de vida y vete al mundo. Just use up the last days that you have left in this world and just go back to the Abandona world. la fe. Forget the faith. Y mucha gente se va y el diablo los And devora. many people leave and the devil devours them. Se los come. He eats them. ¿Qué les come? Su fe. What does he eat? Their faith. Ajá. Mira, tienes un montón de tiempo estar en la iglesia y Dios no te da un novio, una esposa. You've been in church for so long and the Lord is not giving you a spouse. He's not giving you a boyfriend or a Y, girlfriend. y te has guardado y eres virgen. And you've kept yourself and you're still a virgin. Mejor vaya a un baile. It's better that you just go to a party, go dance. Ajá. Y ahí en el club, ujú, And when you go to the club, se lo devora el diablo. the devil devours you. ¿Qué nos devora? La fe. What does he devour? The faith. Óigame, y si el Listen. diablo nos devora la fe, And if the devil devours our faith, nuestro cristianismo y nuestra vida pierde efectividad. our Christianity, our life loses effectiveness. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Ir a andar haciendo guerra espiritual? No. So what is the secret? To do spiritual warfare? No. Eso está bien, hágalo. That's fine, do it. Pero practique el dominio propio. But practice self-control. Manténgase alerta Remain alert y manténgase firme en la fe resistiendo al diablo. and remain firm in the faith, resisting the devil. Déjelo que ruja todo lo que quiera, lo único que él puede hacer. Let the devil roar as much as he wants. That's the only thing he can do. Pero mientras nos mantengamos juntos, But as we remain together, mientras nos mantengamos en la fe, as we remain in the faith, él se va a cansar de rugir y se irá. he's going to get tired of roaring and he's going to leave. Terminamos en el versículo 10 que dice, luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. A él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. We finish up in verse 10. It says, and the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while he himself restore you and make you strong, firm and steadfast. To him be the power forever and ever. Amen. Marcos Witt escribió una canción con esas palabras preciosa. Marcus Witt wrote a beautiful song with those words. Bueno, no escribió la canción, le puso música a este pasaje. Well, he didn't write the song, but he applied music to this verse. En versión Reina Valera dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué versículo del capítulo 5? 10. Yes. In the New King James, it says, but may the God of all grace, who called us to his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. To him be the glory and the dominion forever and ever. Amen. Entonces, vean que la aflicción, la prueba, los sufrimientos van a ser parte de nuestra vida. So the affliction, the trials, the sufferings are just going to be part of our life. Pero vea qué hermoso que dice, después de que hayan sufrido un poco de tiempo. No es que vamos a sufrir toda la vida. But it's beautiful that it says after they've suffered a little while. That doesn't mean that we're going to suffer our entire lives or forever. Dice que el Señor nos restaurará. It says that the Lord will restore us. Nos hará fuerte. Will make us strong. Firmes. Firm. Y estables. And stable. Como dice en Reina Valera, nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. And it says that he's going to restore us, make us strong, firm, and steadfast. O sea, así es como realmente llegamos a estar establecidos. That is how we stay established. Después de sufrir un poco de tiempo. After suffering for a little while. Entonces, por favor, dejemos de escuchar a ese montón de predicadores que pareciera que dicen que no tenemos que sufrir, que Dios no nos llamó a sufrir. So please let's stop listening to all those preachers that appears that they tell us that we don't have to suffer because God didn't call us to suffer. Porque eso no es cierto. Because that's not true. Ahora, no es que Él nos llamó a sufrir. Now, it's not that he called us to suffer.
sino que reconoce que el sufrimiento es parte de nuestra vida. but he recognizes that suffering is part of our life. Ahora, en esta primera carta de Pedro, In this first letter of Peter, hay un par de pasajes ahí que hablan del propósito eterno de Dios y del nuevo pacto. there's a few passages that speak about God's eternal purpose and his new En covenant. el capítulo 1, In chapter 1, que vale la pena revisar, dice así, it says this, versículo 18. verse 18. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. It says, verso 17, 18. 18 al 21. It says, verse 18, it says, for you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from an empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect, he who was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Through him you believe in God, who raised him from the dead and glorified him. And so your faith and hope are in God. Versículo 22. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for your brothers, love one another deeply from the heart, for you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, throughout the living and enduring word of God. Vean, voy a explicar un par de cositas y vamos a cerrar aquí y después continuaremos con la otra parte que falta. I'm going to explain a couple of things, and then we're going to close and we're going to continue later with the rest. Vean, la vida que nosotros experimentamos, the life that we experience, contrasta con una vida absurda que heredamos. It contrasts an absurd life that we inherited. Dice, ustedes fueron rescatados de la absurda forma de vivir que heredamos de nuestros antepasados. It says that you were redeemed from the absurd or empty way of life handed down to you from your forefathers. Vean, tristemente, señores, Sadly, ladies and gentlemen, muchas de las mañas y de cosas que hacemos o cosas que no hacemos, no, las recibimos por herencia. many of the bad habits or the things that we do or the things that we don't do we receive because of an inheritance de nuestros padres. of our parents. Qué triste, ¿verdad? And it's sad, right? La falta de fe, The lack of faith, la falta de devoción, the lack of devotion, la falta de disciplinas espirituales. the lack of spiritual disciplines. Y peor aún, más bien heredamos mañas, malos hábitos. And we inherit even worse bad habits or things that we do. Y las heredamos solamente para posiblemente pasárselas a la siguiente generación. And we inherit them only to be able to just pass them to the next generation. Y eso es muy triste. And that's very sad. Ahora, bendito sea Dios que fuimos rescatados. Now, praise be the Lord that we were rescued. Pero óigame, fuimos rescatados de una manera de vivir. But listen, we were rescued from a way of life. Por lo tanto, ahora nos toca definir una nueva manera de vivir. So now we have to define a new way of life. Yo les he contado en varias ocasiones que Evelyn y yo somos, digamos, como, por decirlo, la primera generación de familia en Cristo en los dos lados.
I've told you in different occasions that we are the first family in Christ in both sides of our families. Porque aunque hay creyentes en nuestras familias, digamos que Evelyn y yo somos como por decirlo así, la primera de estar el esposo y la esposa en Cristo desde antes de que se casaran. There are believers in both sides of the family, but we are the first where we have a husband and a wife that were believers before they got married. Y tenemos 30 años casi de casados. And we've been married for almost 30 years. Y la mayor cantidad de tiempo de esos 30 años And the majority of time in those 30 years, lo hemos dedicado a definir una vida, una manera de vivir diferente a la que heredamos. we've dedicated it to living a different way of life than the life that we inherited. Y yo espero que mis hijos todavía mejoren eso. And I hope that my children can even take that even better, to a Como better cuando, place. cuando lo leímos de la carta de Pablo a Timoteo, Like when we read from the letter of Paul to Timothy, la fe que hay en ti, que se encontró primero en tu madre y en tu abuela. the faith that is in you that was first found in your grandmother and your mother. Pero quiere decir que hay un pensamiento contrastante constantemente en nosotros. But then that means that there is a contrasting thought within us. Y tiene que ver precisamente con la manera en la que vivieron nuestros padres. And it has to do with the way that our parents live their lives. Y aquí hay algo, hermanos, que les va a sonar muy fuerte, pero es necesario. And here is something that might sound very harsh, but Y you es need que to hear this. en algunas cosas And that is in some things, tenemos que renunciar we have to renounce y abandonar a nuestras familias. and abandon our families. En el sentido de que posiblemente algunos de ellos todavía mantengan esa absurda manera de vivir. In the sense that some of them may still continue to grab a hold of the absurd way of living. Y tristemente, la única opción para eso es desligarse. And sadly, the only way to remedy that is to unbind yourself. Por eso quizás Jesús dijo, el que no me ama más a mí que a su madre, a su padre y a sus hermanos, no puede ser mi discípulo. That might be the reason that Jesus said, if you don't love me more than you love your mother, your father, or your siblings, you can't be my disciple. Porque posiblemente seguir siendo discípulo o ser discípulo de Jesús implica renunciar a esa absurda manera de vivir. Because being a disciple means that you have to renounce that absurd way of living Que se nos heredó. that we inherited it. Y aunque no estamos aquí para echarle la culpa a nadie, And even though we're not here to blame anybody, creo que entre nosotros es válida la conversación de, hey, esto lo aprendí mal de mi familia, no aprendí a orar. I think we need to have a valid conversation with ourselves where we can tell ourselves, okay, this was bad. This was not a good thing that I learned from my family. I didn't learn to pray. No aprendimos a ser fieles a la iglesia. We didn't learn to be faithful to church. No aprendimos a ofrendar. We didn't learn to give an No offering. aprendimos a diezmar, a ser generosos. We didn't learn to tithe or to be generous. No aprendimos a tomar decisiones usando la palabra como filtro. We didn't learn to make decisions using the word as a filter. No aprendimos a divertirnos sin alcohol, sin parrandas, sin drogas. We didn't learn to have fun without alcohol, without drugs, without partying. Y quizás algunos de nosotros, And perhaps some of us, nuestra vida se va a convertir en simplemente definir una cultura, un estilo de vida totalmente distinto al que heredamos. our life may have to become a life that is completely different from the life that we inherited. Y créame que eso es muy cansado, And believe me that that's very tiring. porque no hay nadie de la propia familia que le sirva a uno de referencia. Because you don't have somebody from your own family that can serve as a reference. Imagínense, mis papás estuvieron casados 18 años Imagine this. My parents were married for 18 years y se divorciaron. and then they got a divorce. Y Evelyn y yo llevamos 30 años de casados ya casi. And Evelyn and I have been married for 30 years almost. Quiere decir que Evelyn, bueno, yo en mi caso, yo no, después de los 18 años, no tuve a alguien que me dijera cómo se mantiene un matrimonio hasta los 20, hasta los 25, hasta los 30 años.
This means that past the 18 years, I didn't have anybody that would tell me, okay, this is how you sustain a marriage at 20, at 25, at 30 years of anniversary. Las diferentes etapas del matrimonio. Or the different stages of the marriage. Ahora estamos a punto de ser abuelos, Evelyn y yo. We're about to be grandparents, Evelyn and I. Y todo es nuevo para nosotros. And all of that is new for us. Y a veces es un proceso cansado y solitario. And sometimes it's a lonely and tiring process. ¿Por qué? Porque tal vez lo que nos heredaron nuestros antepasados fue un estilo de vida absurdo. Why? Because perhaps what we inherited from our ancestors was just an absurd inheritance. Pero te quiero decir una cosa. But I want to tell you one thing. Le vamos a heredar algo diferente a la siguiente generación. We're going to leave an inheritance that will be different for the next generation. Mis hijos sabrán que hay alguien que les heredó algo distinto. My children will know that somebody gave them an inheritance that was different. Que aunque no fue completo ni perfecto, that even though it wasn't perfect, it wasn't complete, fue en Cristo. It was in Christ. Fue en su palabra. It was in his word. Fue en la fe. In the faith. Y que fue una vida que nos permitió ser un ejemplo. That was a life that allowed us to be an example. Así que termino animando a todos los que pues se sienten cansados. So I want to finish by encouraging all of you that feel tired. Porque les ha tocado prácticamente definir un nuevo estilo de vida. Because you've had to define a brand new life style of living. Y que tal vez se han sentido incluso enojados con lo que sus padres les heredaron. Maybe you've even felt upset with what your parents left you as an inheritance. Pero bendito sea Dios que en Cristo fuimos rescatados de esa vida absurda. But blessed be the Lord that we were rescued from that absurd life in Christ. Y en Cristo podemos vivir una vida abundante. And in Christ we can lead an abundant life. Amén. Amen. Bien, continuaremos con lo que nos falta en el próximo video. All right, we will continue with the video in whatever we have left. Gracias, nos vemos. Thank you. We'll see you.